स्वागतम स्वागतम हरिष्टपति स्वागतम 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 विजय मलाकार जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद स्वागतम जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 हरिष्टपति আপনাকে জানাই স্বাগতম 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 হরিষ্ঠপতি আপনাকে জানাই স্বাগতম 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 হরিষ্ঠপতি আপনাকে জানাই স্বাগতম 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 भारत माता की जय भारत माता की जय ले ला था चलो सब सुविधा दे चला ना रे रे देखो कौन दीदी एक्सीडेंट हो गया ये दिला कैसे जाओ क्यों तो कहीं में आपको ये बताइए आराम से जाओ देखो चले भारतीय जनता पार्टी প্রথমবারের মতো লাইটার আছে তার কাছে লাইটার লাগে না মেস লাগে না ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক লোকসভার ৫তম সাংসদ তথা বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি আসাম প্রদেশের মাননীয় প্রভারী শ্রীযুক্ত হরিশ দ্বিবেদীজি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আজকের এই বিশেষ সাংগঠনিক সভার শুভ সূচনা করেন। সকল কার্যকর্তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। অযথা দরজার সামনে ভিড় করবেন না। যারা অপেক্ষিত আছেন ওনাদেরকে বসার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। মন্ডল বিপিআর জেলার পদাধিকারী এবং বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি সভানেত্রী ওনারা ভিতরে বসবেন, বাকিদেরকে আমি আহ্বান করছি বাইরে গিয়ে বসার জন্য। আমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা যারা আছেন বাকি আমরা অন্য রুমে বসবো। এখানে জেলা পরিষদ